السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اٹناؤ، میں ہوں علی سرور۔ آج سب سے پہلے ہم بات کریں گے جی سیلاب کے حوالے سے۔ راوی بپھرنے سے لاہور کے کئی دیہات زیر آب آئے ہیں۔ دریائے چناب کا بڑا ریلا جھنگ میں داخل ہو چکا۔ رواز برج کے قریب بھی شگاف ڈال دیا گیا۔ اس پر ہم بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں نویز زبیری صاحب، سینئر تجزیہ کار ہیں، دانش بھائی بہت شکریہ، انیس منصوری صاحب، معروف صحافی تجزیہ کار، آپ دونوں کا بہت شکریہ۔ سب سے پہلے اس وقت جو صورتحال ہے نویز زبیری صاحب، وہ سیلاب کے حوالے سے بہت زیادہ پریشانی کا سامنا ہے پاکستان کو، اور بھارت نے جو پانی چھوڑا اس کے بعد سے لے کر کے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب، اور اب پنجاب خاص طور پر راوی کی جو بات ہو رہی تھی، اور لاہور کے بعد جنگ کے، اب اس کے بعد پھر سندھ کی جانب ریلے نے آنا ہے۔ کس طرح دیکھ رہے ہیں اس ساری صورتحال کو کہ پنجاب اور سندھ کی حکومتوں نے کیا پہلے سے تیاری کی ہوئی تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، یہ کوئی چھوٹی آفت نہیں ہے، بہت بڑا ریلا ہے جو انڈیا نے چھوڑا ہمارے پہ، اور وہ روک کے رکھا۔ اگر وہ ٹائملی چھوڑتے رہتے جمع نہیں کرتے تو اتنا بڑا نہیں بنتا۔ 2 لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ کیوسک پانی کیوسک پانی نکل جاتا ہے، لیکن 9 لاکھ کیوسک پانی بہت ہوتا ہے۔ اور میں پنجاب کی عوام، وہاں کی جو بھی منسٹرز ہیں، جو بھی انتظامیہ ہیں، ساتھ فوجی جوان جو دن رات لگے رہے اور جنہوں نے ریسکیو کیا ایسی جگہوں سے جہاں راتوں میں ہی پانی آ گیا تھا، گھنٹوں میں پانی گھسا ہے، وہاں سے لوگوں کو نکالا، مال مویشی کو نکالا، اور کوئی بہت بڑا جانی نقصان ہونے سے بچایا۔ اور اللہ کا بھی احسان ہے اس میں بڑا، ورنہ لگ تو ایسا رہا تھا، سوچا تو دشمنوں نے ایسا تھا کہ سینکڑوں نہیں ہزاروں جانیں اور ہزاروں مویشی چلے جائیں گے، اور یہ ہوگا وہ ہوگا، لیکن بر وقت بہت ٹیکنیکلی طور پہ وہاں شگاف ڈالے گئے، وہاں بارود سے راستہ بنایا گیا جہاں بہت ضرورت تھی، کم سے کم اپنی جو ہے زرعی زمین خراب کی گئی، لیکن جو ضروری تھا وہ کرنا پڑا۔ اس وقت انسانی جانیں سب سے زیادہ اہم ہوتی ہیں، بالکل اور وہ بچائی گئیں۔ اور لاہور اس وقت جب ہم بات کر رہے ہیں اب سیف ہے۔ بہت سارے نشیبی علاقے میں ادھر پانی آیا ہے، اور اس کو سر، ٹائم لگے گا یہ جو نکلنے میں۔ راوی کے کنارے پہ ڈیلٹا پر جو سوسائٹیز بنا لی گئی تھیں، وہ بڑا مسئلہ بنا، اور وہاں کے لوگوں کو بڑی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا، اور اس پہ پھر ایک بلیم گیم چل رہی ہے نویز زبیری صاحب کہ جی خان صاحب کے دور میں ہوا، علیم خان نے کیا ہے، یا پچھلی حکومتوں میں یہ ہوئی ہے۔ اس پر کیا کہیں گے کہ یہ روکی کیوں نہیں گئی؟ کسی نے بھی کیا کام یہ؟ دیکھیے، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ یہ پچھلی حکومت کی بہت بڑی ایک غلطی تھی، اور اس پہ اس وقت بھی احتجاج کیا تھا ادھر کے لوگوں نے، اور اس احتجاج کو مجھے آج بھی یاد ہے، بہت ہی بروٹل طریقے سے اس سے نپٹا گیا تھا۔ خالی لاٹھی چارج یا پانی کی گیس نہیں، بلکہ ان کو بہت زیادہ مارا بھی گیا تھا، اور وہ سوسائٹی بنائی گئی، اور بنانے کے بعد وہ سمجھ رہے تھے کہ اب زندگی میں کبھی پانی نہیں آئے گا، نہیں آیا تھا 4-5 سال سے، لیکن وہ دریائی راستے ہوتے ہیں، وہ ہوتی اسی لیے ہیں کہ کبھی ایمرجنسی میں آئے تو یہی وہ راستے ہیں جہاں سے نکلنا ہے۔ اب ادھر آپ نے بنا لیے، اور اس میں اور بہت بڑے لوگوں کے بھی نام ہیں، اتنے لوگوں کے نام ہیں کہ سینئر ادھر کے منسٹر بھی نام لینے سے ان کے لرز رہے ہیں۔ تو یہ جس کسی نے بھی کیا اس کے خلاف کارروائی ہوگی، لیکن یہ ٹائم نہیں ہے کارروائی کا، ابھی یہ ٹائم ہے ریسکیو کا۔ اس وقت ریسکیو کریں، جب یہ سیلابی ٹائم گزر جائے، جب حالات نارمل ہو جائیں، تب پھر ضرور کیس بنانے چاہیے، اور ضرور ان سے باز پوچھ کرنی چاہیے کہ جنہوں نے کیا، تاکہ آئندہ کبھی کوئی ایسا کرنے سے کرتے ہوئے لرزے۔ اور آبی راستوں کو جتنی بھی بنی ہوئی ہے، جہاں جہاں بھی بنی ہوئی ہے، خدا کے لیے ان کو ختم کیا جائے، اور کیونکہ اب جو ٹائم ہے آنے والا وہ اس سے بھی ورسٹ ہوگا، کیونکہ ہم کو اچھی طریقے سے پتہ ہے کہ پاکستان ان جگہوں میں سے بہت زیادہ ہائی لائٹ ہے جہاں یہ کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے۔ کلائمیٹ چینج کا جو مین فوکل اگر آپ بولیں کہ جو ریڈ ہو رہا ہے علاقہ، اس میں وہ پاکستان ہے، اور انڈیا بھی ہے۔ انڈیا میں بھی بہت چیزیں وہ ہوئی ہیں، اور ہمارے بلوچستان سے لے کے، اور یہ آنے والے وقتوں میں ایران میں بھی آئے گا۔ یہ وہ علاقہ ہے جو کلائمیٹ چینج سے سب سے زیادہ متاثر ہوگا اگلی مونسون میں، تو ہمیں اس سے پہلے انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ جو بنی ہوئی ہیں اس کو مسمار کر کے، ان کو جن غریبوں نے لیا ہے، ایکچولی بڑے بڑے لوگ تو کما کے نکل جاتے ہیں، تھرڈ پارٹی فورتھ پارٹی پھنستی ہے، ان کو الٹرنیٹ جگہ دے گورنمنٹ، اور ان کو وہاں سے ہٹائے جہاں جہاں بھی ہے۔ اور اب دیکھنا یہ ہوگا جب یہ سندھ میں داخل ہوگا تو کوٹھی براج کی کتنی کیپیسٹی ہے، سکر براج بڑا امپورٹنٹ ہے، وہاں سے کتنا یہ گزر رہا ہے اب آنے والے وقت میں۔ سندھ کے پاس تیاری کا ٹائم بھی ہے، پنجاب کو تو اوور نائٹ مل گیا نا، ان کو تو
कहते हैं ना कि वो इतना मौका नहीं मिला, फिर भी उन्होंने अच्छा काम किया। अब सिंध के पास इनफ टाइम है और हमारी इत्तला के मुताबिक तमाम वजीरों को बोल दिया गया कि कराची में कोई भी सूबाई वजीर नज़र ना आए। ये उनकी पार्टी की तरफ से उनको हिदायत है कि कराची में कोई सूबाई वजीर नज़र ना आए, हर वजीर अपने हल्कों सूबाई में जाए, वजीर जो भी है, जितने भी हैं, जितने भी हैं, सैयद गनी साहब भी शामिल हैं। वो तो लोकल गवर्नमेंट के मिनिस्टर है। लोकल गवर्नमेंट खाली कराची थोड़ी है, लगता है ये सब कराची के ही है वो। अब लगता है, लेकिन कभी सुना आपने कश्मीर में कभी नजर आए हो? नहीं ऐसा नहीं है, आते हैं नजर, अच्छा नजर कम जाते हैं, लेकिन आते हैं, क्योंकि कराची के सदर भी तो है ना, और जिम्मेदारी भी तो डाली हुई है, तो एक आदमी क्या क्या करेगा। बहरहाल इस वक्त सारे मिनिस्टर, मुशीर और जितनी भी मशीनरी है वो वहाँ गई हुई है, बल्कि हमारी इत्तला के मुताबिक नेशनल हाईवे पे बहुत हैवी मशीनरी जो सराब बोर्ड के आसपास खड़ी नजर आती है, भेज दी गई है। उसको भी हायर करके वहाँ की तरफ रवाना किया है कि कोई हंगामी हालात हो तो बनाने के लिए मशीनरी आने का जो टाइम है 7 से 8 घंटे, वो भी सेफ हो, तो उसको भी जगह जगह सक्कर में इधर उधर जहाँ जहाँ सिंध जरूरत गवर्नमेंट है, का उससे टाइम था, वो तैयारियां कर रहे हैं तैयारी कर रहे हैं। और अल्लाह करे उम्मीद यही है अल्लाह ताला रहम करे जरूरत ही ना पड़े। और कोई इतना बड़ा रेला ना आ जाए जो इनके हाथ से बाहर हो। क्या कहेंगे सुंदर साहब, इस वक्त की जो सूरत हाल है सैलाब की, खासतौर पर लाहौर किसी हद तक महफूज रहा, चंद सोसाइटीज़ में ज़ाहिर पानी गया और वो रावी किनारे मौजूद थी, लेकिन अब झंग कहा जा रहा है ख़तरे में है, कसूर ख़तरे में है। और फिर सिंध को तो खैर टाइम मिल गया 5-6 दिन का। उससे पहले आसिफ ज़रदारी साहब की बैठक थी कराची में, उन्होंने डांट डपट सुनाई की है अपने वज़रा से, और जिस तरह नवाज़ ज़ोहरी साहब बता रहे हैं कि सारे वज़ीर जो हैं इस वक्त हरकत में हैं और पहुँचे हुए अपने इलाकों में। अली, सबसे पहले तो इंडिया की तरफ से ये जो पानी छोड़ा गया, मैं समझता हूँ कि अगर सिंतास मुआहदा होता तो ये सब नौबत नहीं आती। इसका नुकसान सिर्फ पाकिस्तान को नहीं हुआ, बल्कि इन्होंने जब पानी रोका तो आप जाके देखिए अमृतसर तक, फिरोजपुर तक कितना इंडिया के अंदर नुकसान हुआ है। तो इंडिया ने अपने उस मुआहदे की पासदारी ना करने का नतीजा ये भुगता है कि अपने लोगों को भी मुश्किल में डाला और पाकिस्तान को भी मुश्किल में डाला। जब आखिर लम्हे में वो रोक ना पाए तो उन्होंने वजारत खारजा से फिर ये कहा, और एक दिन का मार्जिन जो मिला ख़ास तौर पर पंजाब हुकूमत को, अब ज़ाहिर वो एक दिन का मार्जिन मिला तो सबसे बड़ा नुकसान मैं आपसे पहले दिन से अर्ज़ कर रहा हूँ, चाहे वो कराची हो, चाहे वो लाहौर हो, चाहे वो मुल्तान हो, चाहे वो पेशावर हो, चाहे वो बन्नू हो, इन सब जगहों पर नाजायज़ तजावुज़ात बनी हुई है। और हुकूमतें किसी की भी हो, ये मैं इमरान खान को या नवाज शरीफ को या पीपल्स पार्टी को ब्लेम नहीं देता, ये सब तो इनको पैसे चाहिए होते हैं पार्टियां चलाने के लिए, अपने घर की चलाने के लिए, और उसमें एक माफिया का किरदार होता है। ये बिल्डर माफिया हमेशा इनको पैसे देता है और हमेशा ये बिल्डर माफिया का कब्जा रहता है। आप कराची की सोसाइटियाँ देख लीजिए, लाहौर की सोसाइटीज़ देख लीजिए, आप इस्लामाबाद के अंदर जाकर सोसाइटीज़ देख लीजिए, आप यहाँ तक के सवात को देख लीजिए, यहाँ पर ये लोग पैसा लगाते हैं और पैसा लगाने के बाद इन्हीं का दौर होता है। वही अलीम खान है कि जिनको यहाँ पर इमरान खान ने इजाज़त दी, उसके बाद नवाज शरीफ का दौर आया तो वही इमरान खान इसको ये जगह मिलने की मजम्मत करते रहे और हुकूमत का हिस्सा बन गए अलीम खान, और आज सब जगह वाह वाह कर रहे हैं। इस हुकूमत में भी शामिल हैं, पिछली हुकूमत में भी शामिल थे, अगर गलत किया तो पिछली हुकूमत में, तो इस हुकूमत को उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए था, ना कि वजीर बना के साथ बिठा लिया। अरे यहाँ तो सारे वजीरों पर इल्ज़ाम आते हैं ना, कौन से वजीर पर, किसी वजीर पर दो तो चाइना कटिंग का भी इल्ज़ाम बनता है, किसी पे जो है वो सोसाइटी का इल्ज़ाम बन जाता है, तो ये तो इल्ज़ाम तो लगते रहते हैं। चाइना कटिंग तो कराची में होती है, इसका मतलब आप बात कर रहे हैं मुस्तफा कमाल की? नहीं, चाइना कटिंग को मैं पूरे पाकिस्तान के लिए लागू कर रहा हूँ। नहीं, कराची के कोई नाम नहीं लेता, नहीं, पंजाब में सुना आपने चाइना कटिंग? पूरे पाकिस्तान के लिए लागू कर रहा हूँ, आप बेवजह उस तरफ ले करना चाहें तो मैंने तो एक टर्म का इस्तेमाल किया है कि ये सारी चाइना कटिंग्स है, सही। और ये चाइना कटिंग्स में हो सकता है कि उन पे भी इल्ज़ाम लगता रहा। अच्छा, वो आपने याद दिलाया, मुझे याद नहीं था। हाँ, याद नहीं तो था। आपने याद दिलाया तो उन पे भी इल्ज़ाम लगता रहा कि उन्होंने जो है वो चाइना कटिंग की और उसका नतीजा, तो मेरा कहना अच्छा, इल्ज़ाम में खाली है, वो अदालत से साबित करें या कोर्ट साबित करें, मैं तो अभी तक जब तक जुर्म उन पर साबित नहीं हुआ तो मैं किसी वक्त क्या कह सकता हूँ। मैं तो अलीम खान को भी नहीं कहूँगा कि हुकूमतों ने उनको दिया था, लेकिन है तो अलीम खान ताकतवर आदमी ना, उसके खिलाफ कौन जाएगा। अच्छा, ये तो बात हो गई इस नुकसान की। अब हम लाख एतराज़ करें, इख्तलाफ करें, लेकिन ये पानी बहरहाल अब सेंट्रल पंजाब से निकल गया है, सही। और अब ये सेंट्रल पंजाब से निकल कर अब ये साउथ की तरफ आ रहा है। साउथ की तरफ जिन 3 दरियाओं में पानी इंडिया की तरफ से छोड़ा गया है, वो 3 दरिया अब आकर मिलेंगे दरियाए सिंध के साथ, और ज़ाहिर है दरिया सिंध अपने एक फ़्लो के साथ चल रहा है। आइंदे दिनों के अंदर अगर बरसात हो जाती है और उन्हीं एरियाज़ के अंदर होती है जहां ये रेला निकलना है, तो ज़ाहिर है उससे बहुत बड़ा नुकसान होगा।
मैं ये समझता हूँ कि सिंध पंजाब में तो ये जब ज़ाहिर है पंजाब के बिल्कुल कॉर्नर में साउदर्न पंजाब पर आकर ये दरिया सिंध के साथ मिलेगा और उसके बाद दरिया सिंध का रेला बड़ा होगा, वो 3 दरिया वहाँ पर आकर अपने वजूद को ख़त्म कर देंगे और फिर वो दरिया सिंध के साथ मिलेगा। मामला अली सारा यह है कि हमारे पास अभी बहुत वक्त है, ख़ास तौर पर जिस तरह जंग में इन्होंने इंतज़ाम किया। चलिए इन्हें एक जगह पर रेलवे फाटक उड़ानी पड़ी और रेलवे फाटक जंग में सर उड़ाकर- बड़ा खतरा है अभी भी, क्योंकि सुल्तान बाहू का मज़ार भी है, उस वो पर तो भी लोग सुल्तान वो बाहू देख के रहे हैं। मज़ार को जिस तरह उन्होंने बंद किया, मैं एक- खुद सोचने एक लगा कि दरवाज़ा। इस तरीके से करतारपुर को बंद कर दे तो शायद ये नौबत ना आती। टाइम नहीं मिला ना, वहाँ तो फौरन ही आ गया करतारपुर। हाँ, लेकिन सुल्तान बाहू के मज़ार को तो मैं क्या कहूँ कि इस तरह से बंद नहीं करना चाहिए ना। सुल्तान बाहू के मुतालिक तो इतनी करामात हैं कि क्या कहा जा सकता है। खैर, बहरहाल अब वो वहाँ पर बंद पहले लगाया जा सकता था, सही। वो उस तरीके से मज़ार को उस तरीके से या उस तरीके से रिहायशी इलाके को उस तरीके से बंद नहीं करना चाहिए था। मेरा ख्याल ये है कि उसको पहले बंद लगाकर वहाँ पर बंद आगे चलें, इसी तरीके से आगे की तरफ चलें। तो बहुत सारे, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें आप समझते हैं कि मरीम बीबी का बयान है कि 1 साल से ऐसे इक़दाम, अब मैं 1 साल में ऐसे इक़दाम करूंगी कि अगले साल सैलाब आया तो तबाही ना हो। हम हर साल ये बात सुनते हैं। मैं इसलिए ये सवाल पूछा जुबैर साहब, सैलाब जाहिर आज से तो नहीं आ रहा, जब से पाकिस्तान बना हम सुनते हैं 2 साल बाद, 3 साल बाद, 8 साल बाद, 10 साल बाद सैलाब आता है। नहीं, मेरा पॉइंट दूसरा है कि हम डैम नहीं बनाए। अब जाके वज़ीर-ए-आज़म साहब ने फरमाया है कि जी बिल्कुल तामीरात हमें फौरी करनी चाहिए डैम्स की। खान साहब ने बड़ा जोर लगाया, साकिब निसार साहब तो कह रहे थे डैम के बाबा जी वहाँ जाके बैठ जाऊँ कुर्सी लेकर। डैम क्यों नहीं बनते आखिर पाकिस्तान में? देखिए, बड़े डैम मैंने बताया ना, इसका टाइम लगता है। डैम बन रहा है और काफ़ी तेज़ी से काम हो रहा है, ये तो पूरे पाकिस्तान को पता खान साहब के दौर में शुरू हुआ। है। हाँ, उस दौर में शुरू हुआ, लेकिन ये है कि बहुत तेज़ी से काम हो रहा है और उसको ये अच्छा ये हुआ कि दूसरी गवर्नमेंट ने रोका नहीं। लेकिन हमें छोटे छोटे डैम बनाने पड़ेंगे, छोटे छोटे डैम बनाने पड़ेंगे, कैनाल्स बनानी पड़ेंगी। किनाल्स बनानी भी आज पड़ेंगी। हक में किनाल्स क्या? देखिए, किनाल्स ऐसे नहीं कि किसी उसको रोक, किनाल इमरजेंसी किनाल्स बनानी पड़ेंगी। किनाल्स जबकि इस तरह पानी सैलाबों को आ गया 6 तो किनाल्स की बात तो नहीं कर रहे नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं कर रहा। अगर इस तरह पानी आ जाए तो उसको उस कनाल की तरफ डाइवर्ट कर दिया जाए, ऐसी कनाल्स बनानी पड़ेंगी। तो वही केनाल 6 अगर अब होती नहीं, वो तो ये पानी है कि डिवाइड हो जाता, अगर सिंध जब को जब क्या नुकसान जब था? सैलाबी सूरत नहीं होती तो पानी की शॉर्टेज है, उस वक्त अगर वो पानी कैनाल्स में जाएगा तो फिर एंड पे नहीं पहुंचेगा, वो अलग बात थी। सियासत इसमें नहीं होनी चाहिए। तो देखिए, इंडिया में डैम कम है क्या हाल हुआ इंडिया का आपने देखा? उनके पास तो हमसे बहुत ज़्यादा डैम है। तो जब ऐसी सूरत हाल हो जाती है तो उसके बाद अभी ऑल ऑल्टरनेट देखने पड़ेंगे, क्योंकि और वर्स्ट टाइम आ रहा है। मरियम का बयान पॉजिटिव है, मैं उसको पॉजिटिव कहूँगा। और जिस तरह कश्ती में क्योंकि वो- घूमती रही बैठकर, हालांकि अपनी जान खतरे में डाली उन्होंने। देखिए, कोई इसमें शक नहीं है। आमतौर पर मैं तनकीद करता रहता हूँ नून लीग पे, बहुत मेरा पसंदीदा हुआ है, लेकिन इस वक्त मैं बिल्कुल भी नहीं करूँगा। एक तो जाना चाहिए था इस तरह कश्ती में बैठकर। नहीं, वो अगर देखें वो गई तो पूरी मशीनरी गई, कश्ती पूरी में के बैठकर 1 पूरी। किलोमीटर सफर करके वापस आ गए। नहीं, ऐसा नहीं, वो सब जगह पहुंची है, सब कश्ती जगह में? पहुंची है। कश्ती में नहीं, कहीं जहाँ उस पे पहुंच सकती है उस पे पहुंची है। वज़ीर आला का काम है कश्ती में सफर करके अपनी जान खतरे में देखिए, डालना। इसकी वजह क्या उनकी होती बड़ी है? जिम्मेदारी है भारी, पूरा सुबह चला रही है माशाल्लाह लेकिन वो। देखिए हमें वो- उनकी जान ज़्यादा कीमती है। ऐसा होता है अली कि जब सीएम जा रहा होता है ना, तो सीएम के साथ साथ तमाम मशीनरी, तमाम जो ब्यूरोक्रेसी सब हिल रही होती है, फिर सब जारी होती है। अगर सीएम नहीं जा रहा था, वजीर जा रहा था, आधी ब्यूरोक्रेसी एसी के कमरे में बैठी रहती है, जाती ही नहीं है। जब तक वो नहीं जाएगी, मेन तो ब्यूरोक्रेसी है, करना तो उन लोगों नहीं है। लेकिन टिकटॉकर साथ ले आना वो तो उनका अपना वो है। देखिए, वो अपना क्यों है सर? आपने देखा नहीं वीडियो क्या? आजकल पॉलिटिक्स ही यही है, सोशल मीडिया की, तो वो करते हैं। मुराद शाह भी जाएंगे कश्ती में सफर करेंगे। देखिए, उनको मैंने नहीं देखा मुराद शाह की इतनी ज़्यादा कोई टिकटॉक और कोई ऐसी सोशल मीडिया में। 1-2 वजीर हैं हमारे जिनको बहुत शौक है, जिनको झाड़ भी पड़ी है इस काम करने की, लेकिन उनको इतना नहीं है। और उनको टाइम मिल गया है और उनको भी, वो भी अगले साल के लिए बोल रही हैं। तो इसके मायने ये हैं, जो उस रास्ते में बनी हुई हैं सोसाइटीज़, उसको मस्मार करें वो, तो ही इसका तो ही मसले बात का हल हो हो सकता सकती है। है। यानी वरना सुंदर साहब- पानी को तो कोई नहीं रोक सकता। मरियम बीबी पे बड़ी तनकीद है कि जी वो कश्ती में जिस तरह गई, जान खतरे में डाली और टिकटॉकर साथ थे, और फिर वो कह रहे जी वज़ीर आला हैं, पूरे सूबे का दौरा करें, कश्ती में अपनी जान खतरे में न डालें, न टिकटॉकर्स। जिस तरह वज़ीर-ए-आज़म के साथ वो हेलीकॉप्टर में गई, दौरा किया जा सकता था। क्या कहते हैं आप? देखिए अली, ये जो वक्त होता है ख़ास तौर पर जब ये तो सियासतदान भी अपने आप को एक्टिव रखते हैं। अब आप देखिए कि वो बड़े एक डबल केबिन डालों के काफ़िले में ख्वाजा आसिफ गलियों में घूम रहे हैं पानी के अंदर, सही है। वो करतारपुर पहुंच गए किश्ती के अंदर, हसन इकबाल साहब। अब ये वक्त होता है, ज़ाहिर है आपको अगर ना जाए तो लोग कहते हैं कि वो जापान में क्या कर रही थी। तो ये हर एक अपनी पॉलिटिक्स करता है
اور جاپان کا ذکر کیوں کیا آپ نے؟ اس لیے کر رہے ہیں کہ وہاں اتنا پاکستان خطرے میں تھا، سیلابی صورتحال تھی، وہ خاندان کو لے کے پہنچ گئی وہاں. دیکھیے میں پچھلے دنوں نا وہ معین اختر صاحب کا ایک بڑا شعر ہے مشہور. معین اختر صاحب ایک کسی مسیحیہ اس میں بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا تھا کہ سیلاب آئے آفتیں آئیں اس کے بعد ہی تو ڈالر آئے. تو یعنی امداد کا انتظار کر رہے ہیں آپ. یہ معین اختر نے کہا تھا آج سے 50 سال پہلے. صحیح ہے، یہ 50 سال پہلے اگر آپ کہیں گے تو میں وہ ویڈیو بھی چلا سکتا ہوں جس میں وہ یہ شعر پڑھ لیں. تو بہرحال یہ ضروری ہوتا ہے پولیٹکس کے لیے بھی، مگر اوور آل آپ ہمیں یہ بات دیکھنی چاہیے کہ پنجاب کی انتظامیہ اور پھر پاکستان کی فوج نے اس میں بڑا ایک اہم کردار ادا کیا. ورنہ یہ نقصان کیونکہ ایک دم سے پانی آیا ہے، اس میں کافی جانی نقصان ہو سکتا تھا، کافی معاملات ہو سکتے تھے. میں مالی نقصان کو اتنی اہمیت نہیں دیتا، لیکن ظاہر ایک جان کی قیمت جو ہے وہ اربوں روپے سے زیادہ ہوتی ہے. تو میں جس طریقے سے اس جانوں کو بچایا گیا ہے، میرے خیال سے میں اس وقت تنقید بہت ساری کر سکتا ہوں. میری تنقید صرف یہ ہے کہ قدرتی راستوں پر آبادیاں نہیں ہونی چاہیے، کسی طور پہ بھی نہیں ہونی چاہیے. باقی ہر ایک کو سیاست کرنے کا موقع ہوتا ہے. میں تو سوچ ہی رہا تھا کہ دیکھیے گورنر جو خیبر پنجاب کے ہیں وہ کافی ایکٹیو رہے ماضی میں، اور جب آپ کو یاد ہوگا کہ اور بلاول بھٹو کو اور پاکستان پیپلز پارٹی کو وہاں ایکٹیولی اپنا ایک کردار ادا کرنا چاہیے تھا. میں اس لیے کہہ رہا ہوں سملرلی بالکل اسی طریقے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیگر سیاسی جماعتوں کو بھی وہاں کردار ادا کرنا چاہیے تھا. اور جہاں آپ نے ڈیم کی بات کہی نا، اب ہمارے یہاں پر نا کچھ لوگ پھر ایک دم سے شروع ہو جاتے ہیں ڈیم اور کینال کے حوالے سے. کل آفاق احمد صاحب نے کہا کہ کالا باغ ڈیم بننا چاہیے. اچھا سر، دوسری خبر شامل کرتے ہیں اور سیلاب پہ جہاں ہم بات کر رہے ہیں کچھ سیاسی خبریں بھی رکھ لیتے ہیں سامنے، جس میں ایک خبر یہ ہے کہ جی خان صاحب کو 3 مہینے بعد ان کی بہن علیمہ اور سلمان اکرم راج اور دیگر لوگ ان کی ملاقاتیں ہوئیں، اور خان صاحب کو بار بار کہنے کے باوجود اب جا کر کے انہوں نے خان صاحب کی پسندیدہ کتابیں جو ہیں وہ سراج الدین ایوبی اور خالد بن ولید، ہسٹری اور بہت ساری کتابیں خان صاحب نے منگوائی ہیں، وہ پہنچا دی گئی ہیں. تو خان صاحب اب مطالعہ بھی کریں گے اور اس سے کیا سیکھیں گے وہ الگ بات ہے. لیکن اب وہ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں نویز زہری صاحب کہ اچانک سے کچھ معاملہ سمجھ نہیں آیا کہ ہاتھ ذرا ہلکا کر دیا گیا ہے، کتابیں بھی پہنچائی جا رہی ہیں. علیمہ خان کو کہاں تو ملنے نہیں دے رہی تھی حکومت، اور ان سے ہی ملاقات کرا دی، سلمان اکرم راج سے بھی ملاقات کرا دی، اور خان صاحب کی گلے شکوے اپنی جگہ، خان صاحب کے ٹویٹس اپنی جگہ. تو آپ کو کیا لگ رہا ہے، کیا ہو رہا ہے ایسا یہ کہ خان صاحب پر ہاتھ تھوڑا سا حکومت پنجاب نے ہلکا کر دیا؟ واقعی ہلکا کر دیا ہے، اور وہاں سے سٹارٹ ہوا تھا جب ان سے کئی 1 گھنٹے کے قریب اپنے بچوں سے بات کرائی گئی. پھر ان کے جو شکوے تھے، ایک دن ایسا تھا جس دن ساری بہنوں کے علاوہ، اکرم راجہ کے علاوہ جتنے لوگ باہر تھے، بولا جس کو بلانا چاہیں بلا لیں، اور اس دن رات گئے تک ملاقاتیں ہوتی رہی. یہ ہوا کیا اچانک؟ اس کے بعد ان کی طرف سے مفاہمت کا بھی ایک پیغام آیا کہ جی مفاہمت کرنی چاہیے اور یہ وہ اچھی چیز ہے. مگر پھر وہ یہ اچانک ٹویٹ، جب اس قسم کی چیزیں ہوتے ہیں تو مجھے ایک پارٹی کے بانی رہنما جو ملک سے باہر بیٹھے ہیں وہ یاد آ جاتے ہیں. وہ بھی کبھی کبھی جس وقت جنگ ہو رہی تھی بڑے اچھے بیانات آ رہے تھے ان کے، بڑے پازیٹیو بیان آ رہے تھے انڈیا پاکستان کی جنگ. جیسے ہی جنگ ختم ہوئی ایک دن انہوں نے ایک عجیب و غریب بیان ڈاک دیا جس کی وجہ سے سب حیران ہو گئے یہ کیا ہو گیا. تو یہ بھی کرتے اچھے ہیں بات، مگر بس پھر بیچ میں جو وہ ٹویٹ کا پہلا وہ حصہ تھا جو یہ مجھ سے پڑھوانے کے چکر میں تھے بھائی، اٹیکنگ کھیلتے تو ہیں وہ اس کے بعد ہو سکتی ہے مفاہمت نہیں. آپ اس کے بعد پاکستان میں سر کوئی نہیں دیکھیں آپ جس طرح سے آپ بات کر رہے ہیں نا کہ پہلے دن اجازت دی اور اسی شام کو پھر جو ہے وہ خان صاحب اٹیکنگ کھیلتے اور ہیں. ہمارے بھائی جو ہے وہ دوسرا پیراگراف پڑھ لیں، پیراگراف پڑھ ہی نہیں رہے. ہم نے آپ کی طرف دیا کہ پہلا پیراگراف پڑھ لیں، کوشش کی ہم پڑھ کے پھر آپ 3 کو 2 سے کرتے پھر پروگرام میں، لیکن ایسا ہوا نہیں. بہرحال میں تو آپ کو پتا ہے ہمیشہ سے مفاہمت کا حامی ہوں. پولیٹیکل جماعتوں کو آپس میں بیٹھنا چاہیے، بات چیت سے ہی خان صاحب کتابیں بھی دے دی گئی ہیں، لیکن اس ٹویٹ کے بعد ہو سکتا اور ہسٹری کی کتابیں. دیکھیں جیل میں کہتا ہوں، جیل میں بڑا مزہ آئے گا آپ کو سن کے کہ میں نے جتنے بھی جیل کے جتنے بھی لوگ گزرے ہیں ہمارے ایک زمانے جب اسٹوڈنٹ پالیٹکس کرتے تھے جیل جاتے تھے، کوئی 5 سال سے تھا، کوئی 7 سال سے تھا ضولق کے زمانے میں، تو ہم جاتے تھے، میں بھی، نجیب بھائی بھی اور ہمارے دوست وغیرہ. تو ہم دیکھتے تھے تو وہ زیادہ تر بایوگرافی پڑھ رہے ہوتے تھے بڑے بڑے رہنماؤں کی. پیس پارٹی والے لیفٹسٹ پڑھتے تھے، مودودن کی منگاتے تھے، چے گوورا کی منگاتے تھے، اور ریڈ بک منگواتے تھے، وہ ایسی چیزیں منگواتے تھے اور وہ پڑھتے تھے. اور خود رائے صاحب نے بولا کہ میں نے جیل میں بہت زیادہ ٹائم کتابیں پڑھی ہیں، اس سے سیکھا ہے. جیل میں کتاب سے بڑی جلدی ٹائم پاس ہوتا ہے، تو اچھا ہے. دیکھو سیکھتا بھی آدمی پڑھتا ہے تو سیکھتا ہے. کتابیں تو خان صاحب سیکھیں گے وہاں سے.
उम्मीद रखनी चाहिए। 2 साल खालिद तो बिन हो वलीद की गए। पढ़ रहे हैं वो, तारिक बिन ज़ियाद की पढ़ रहे हैं, कश्तियाँ जला देना, क्या मतलब इस बात का अनीस मंसूरी साहब? हाँ, वो तारिक बिन ज़ियाद को पढ़ेंगे, तारिक कश्तियाँ बिन जला दी ज़ियाद थी से उन्होंने। ज़्यादा उन्होंने जो सलाउद्दीन अय्यूबी पढ़ा, और एक हमारे बड़े मारूफ एंकर हैं जो बड़े करीबी समझे जाते हैं कुछ जगहों के, जिन्होंने बड़े लोगों की प्रेस जो क्या कहते हैं उसको, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और वो करवाएं, और घरों पे दावत देकर उन्होंने कहा है, वो कह रहे हैं सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी ने किश्तियाँ जला दी थी, तो क्या ये भी किश्तियाँ जला देंगे? तो मैंने कहा तारिक बिन सुल्तान ज़ियाद, सलाउद्दीन तारिक बिन ज़ियाद। अय्यूबी कहाँ किश्तियाँ जलाने वालों में शामिल था? एक तो हर जगह निकम्मे बैठा दिए गए। मेरे ख्याल से इन सब लोगों को भी ना एक एक राउंड जेल में होना चाहिए था कि कुछ किताबें पढ़ लें। वो जॉन एलिया का बड़ा मशहूर शेर वो था ना जुमला कि हमारे यहाँ पर बहुत सारे वो लोग लिख रहे हैं जिन्हें पढ़ना चाहिए था। हाँ, पहले पढ़ना चाहिए, सही बात है। तो खान साहब का क्या लग रहा है आपको, ये इतनी नरमी क्यों है भाई? नहीं नहीं, कोई नरमी नहीं है। वो मैंने आपसे कहा वो पढ़ लेते तो आपको अंदाजा हो जाता। सही है, वो तो आपने पढ़ लेते तो आपको आप ये सवाल ही ना पूछते। अच्छा, इसका मतलब ये कहना चाह रहे हैं आप कि दूसरे लफ्ज़ों में नरमी हुकूमत करके मुफाहमत की तरफ जाना चाहती है, खान साहब बेवकूफ़ है? मैंने कुछ नहीं कहा, मैं तो कह रहा हूँ आपका सवाल ही उस वक्त खत्म हो जाता अगर आप पीटीआई वाले पहला कह रहे पैराग्राफ हैं पढ़ कि लेते। खान साहब इस वक्त जो है नेल्सन मंडेला की तरह बिहेव कर रहे हैं। देखिए 2 साल बाद ही। देखिए तो खान साहब अभी 28 साल रखवाएंगे के अंदर? 2 साल बाद तो नेल्सन मंडेला नहीं बना जाता, लेकिन बहरहाल जेल बहुत कुछ सिखा देती है। जेल तो खान साहब ने सीखा नहीं सीखा? ये तो जो उनसे बाहर आने के बाद पता लगेगा ना। ये ट्वीट जो कर बाहर रहे आने हैं, के बाद पता लगेगा कि वो सीखा क्या नहीं सीखा। ये ट्वीट का भी हैरान कुन बात ये है कि वो अंदर से कैसे ट्वीट कर सकते हैं। नहीं, एक तो जैसे ये कि भी उनको बताया जो भी जाता इनका ट्वीट हैंडलर है ना, नहीं, वो तो नहीं, नहीं काम नहीं, लगा नहीं, रहा आप ये बीच बात में। खान FIA के ने पास क्यों- क्या अब मोबाइल क्या है? पता- देखिए, अब क्या देखिए, पता मोबाइल उन्होंने- है? वो मैं तो ये हैरान हूँ, अपना ट्वीट भी खुद पढ़ते होंगे कि जो देखिए उन्होंने देखिए देखिए उनके मैं बाद आपको मोबाइल क्या नहीं है किया उनके है। पास। मैं आपको बताता हूँ। मोबाइल नहीं है मैं सर आपको उनके बताता पास। हूँ। FIA ने किसी को तहकीकी पैगाम अलीमा देते खान होंगे। साहिबा को बुलाया। अलीमा खान साहिबा ने कहा कि मैं ये काम करती हूँ कि जब इमरान खान साहब जो बोलते हैं और मुझे कहते हैं, मैं उनकी कहने पर वो ट्वीट लिखवाती हूँ। ये बात खुद अलीमा खान पे तो पीटीआई वालों का एतबार नहीं है ना। वो कह चुकी है। और आप देखिए जिस दिन अलीमा खान की मुलाकात होती है उस दिन ट्वीट आता है। तो बाकी लोग आप एतबार नहीं अलीमा खान की जिस दिन मुलाकात होती है उस दिन ट्वीट आता है, उसके बगैर ट्वीट नहीं करते। आता। आप दोनों का मौक़िफ़ ये है कि भी किताबें पढ़ रहे हैं तो कुछ ना कुछ सीखेंगे। मेरा तो ख्याल है सीखना चाहिए, किताबें बहुत कुछ सिखा देती हैं। और अब ऐसा कोई ट्वीट आना नहीं चाहिए। अगर वो चाहते हैं कुछ वो वाकई पढ़ रहे हैं तो वो बोल देना चाहिए अनिस कि मंसूरी जो साहब भी ट्वीट करते हैं वो ना करें। उन्होंने ट्वीट में बड़ी एक और बात जो उन्होंने की थी वो की थी हमारे गंडापुर साहब KPK के वज़ीर आला कि भाई इतने अरसे से मुलाकात नहीं उन्होंने की, कोशिश नहीं कर रहे, सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए, एप्लीकेशन देनी चाहिए उनको ज़रूर मिलना चाहिए मुझसे। क्या लगता है आपको खान साहब की कोई नाराज़गी आया हो रही है इन बातों से? देखिए जब तक आप इसका ये आपने पैराग्राफ पढ़ा है ये आखिरी, गंडापुर के हवाले से बात करें ना। आप मेरी बात तो सुन लीजिए ना। मैं आप मेरी मेरी भाई उस दिन में वही अटकी हुई थी, भाई आज भी वही अटकी हुई है। यार गंडापुर मेरी के सुई हवाले मानी अटकी मेरी जो बात सवाल कहते हैं वो जवाब भाई दे। गंडापुर के हवाले कहानी को से मैं आगे बढ़ा रहा हूँ ना। नहीं, कहानी आगे नहीं बढ़ा, इसकी तशरीह करें। आप मेरी बात सुन लीजिए। शेर में शायर क्या कहते हैं? शहर में शायर क्या कहना चाह रहा है, नाराजगी का इजहार कर रहा है कि मुझसे मिलने क्यों नहीं आए, अगर नहीं दे रही हुकूमत तो कब सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन दे दे। वो देखें ये पैराग्राफ आपने आखिरी पढ़ा है, इससे ऊपर वाला एक पैराग्राफ पढ़ें। मैं पहले पैराग्राफ की तो आप शायद नहीं पढ़ सकते, इतनी वो नहीं हो सकता। मैं समझ सकता हूँ आप लोगों की मजबूरियाँ, आप क्या चाहते हैं? आप अकेला प्रोग्राम करें, आपको दिल भर गया इनसे। लेकिन मैं जो आपका इसका सेकंड लास्ट पैराग्राफ है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। उससे आपको ये वाला पैराग्राफ समझ में आ जाएगा। उसमें वो ये कहते हैं फैसल वाउडा इस्टेब्लिशमेंट का आदमी है, और फैसल वाउडा ने ये जो बात कही है कि बुशरा बेगम मुझे तलाक दे रही है, ये झूठ बोलता है। और ये तो सिफारिश लेकर आया था किसी की, वो लिखा है उन्होंने, नाम मैं पढ़ नहीं सकता से, तो मैं कुछ जगह ऐसी होती है कि जहाँ पर आपको क़याम करना पड़ता है। कुरान में भी ये होता है ना, कुछ जगह पे क़याम करना पड़ता है, कहीं पे रुकू करना पड़ता पर है। भी चलते हैं बाज़ दफ़ा। तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि इसे धीमा पढ़ना पड़ता है, बाज़ औक़ात आपके उसके डबल रवानी से निकलना पड़ता है रवानी से आगे। करना पड़ता है। तो मैं वहाँ से निकल जाता हूँ। सही है ना? चलिए जी, आप निकल गए वहाँ से, हम यहीं रोक नहीं, देते हैं। मैं आ रहा हूँ ना। नहीं, आप निकल गए। नहीं, मैं आ रहा हूँ, आप मुझे बताने तो दे। आगे चलते हैं जी। और ख़बर शामिल करते हैं। कराची में रवां साल जो ट्रैफिक हादसात हुए हैं इसमें बड़ी एक अहम बात यह है इसके 581 अफराद जहाँ बाग हुए हैं ट्रैफिक हादसात। इसमें 50% से ज़ायद तादाद मोटरसाइकिल सवारों की है। जनाब देखिए, मोटरसाइकिल सवारों की बात करें ना तो मसला ये है कि इतनी ज़्यादा है। हम कराची की बात करें, 35-40 लाख इसमें तो मैं 70-80% कराची के ही होंगे।
नहीं ये कराची की बात कर रहा हूँ सिर्फ मैं आपसे, हाँ, 581, हाँ हाँ। वो बहुत ज़्यादा। देखिए मोटरसाइकिल सवारों की भी गलती है। वो जिस तरीके से मैं देखता हूँ, खासतौर से जुम्मा, हफ्ता और इतवार को जो ये नौजवान निकलते हैं सड़कों पे, ख़ास तौर से ये सीयू की तरफ आते मिलिए हैं मार रहे हैं वो सारा। और वो उधर रेसे लगा रहे हैं और वो बाइकर्स बने हुए हैं, लेट के चला रहे होते हैं गाड़ी के सामने, ऐसे ऐसे आ रहे होते हैं कि अब जान निकलती है हमारी, कब गिरे कब गिरे। और फिर मेरे दोस्त हैं ट्रॉमा सेंटर के इंचार्ज हैं, वो बताते हैं कि हफ्ते की रात इतवार को इतने ज़्यादा एक्सीडेंट के आते हैं, किसी की हड्डी किसी की कुछ पूरे भरे हुए होते हैं 100 दिन। तो ये एक तो इनकी अपने आपस की भी इनकी अपनी भी गलती होती है। फिर आप कानून पे देखिए अमल फास्ट दरामद ट्रैक में भी कराना आते हैं। तो सर हुकूमत का काम देखिए है ना। हुकूमत का काम है। अब या तो मोटरसाइकिलों के लिए अलग ट्रैक बनाया जाए, जैसे कोशिश की गई थी जिन सड़कों पे शहरों में। करते हैं वहाँ ट्रैफिक वाले क्यों नहीं रोकते इनको? ट्रैफिक वालों को तो बस चले तो वो कोई मोटरसाइकिल ही नहीं गुजरने दे, लेकिन वो इतने ज़्यादा तादाद में है कि वो दिन भर मसरूफ रहते हैं ट्रैफिक वाले, फिर भी वो आधों को भी नहीं पकड़ पाते। और बहरहाल देखिए इसमें दोनों की तरफ की जिम्मेदारी है। एक तो जो हैवी ट्रैफिक वाले हैं उनको भी चाहिए कि डंपर और दीगर। एहतियात करें और उनकी फिटनेस पे बहुत जोर दिया गया है और टाइमिंग पे कि वो हर वक्त सड़कों पे न निकलें। दूसरे बाइकर वाले भी, ख़ासतौर से नौजवान के माँ बाप से बोलूँगा कि जो अपने बच्चों पे नज़र रखें कि वो क्या कर रहे हैं बाहर, और उनकी अगर सोशल मीडिया पे आप नज़र लगाएं तो पता लगेगा कि बच्चे, बहुत सारे बच्चे विलियम मार रहे हैं, माँ बाप को पता ही नहीं है। बहुत सारे बच्चे इतनी डेंजरस मोटरसाइकिल चला रहे होते हैं जिगजैग करके और फास्ट ट्रैक पे आए हुए होते हैं। हम फास्ट ट्रैक पे आए होते हैं और अगर कोई गाड़ी का बम्पर भी लग गया तो वो गाड़ी वाला तो अनिस मंसूरी साहब, क्या वजूहत हैं? 50% बाइकर्स हैं जो जाँ बाग हुए हैं रवां साल अब तक, यानी कि जब हम बात कर रहे हैं 9 माह के अंदर 581 अफराद जाँ बाग हुए ट्रैफिक हादसात में, जिसमें 50% से ज़्यादा तादाद बाइकर्स की है। देखिए अली, ये 50% से ज़्यादा है। मैं इस बारे में बिल्कुल कहता हूँ कि बाइक, एक तो हमारे यहाँ पर क्योंकि कानून की अमलदारी कुछ नहीं है, हमारे यहाँ पर बाइक का कोई भी ट्रैक, ज़ाहिर एक तो बाइक को जो निशाना बनाते हैं या बाइक जिससे टकराव करती है उसमें से अगर आप देखें तो 80% वो हैवी ट्रैफिक के साथ टकराव है। दो, उनकी बाइक स्लिप्स होती हैं, बाइक कहीं पर बाइक किसी गड्ढे में गिर जाती है। तो एक तो हमारे यहाँ पर क्योंकि कानून नाम की चीज़ नहीं है, दूसरा ये गड्ढे और हैवी ट्रैफिक, ये तीन चीज़ें ऐसी हैं कि जिन पर अगर कंट्रोल कर लिया जाए तो शायद ये मामलात ना हो। जो बच्चे बाइक चला रहे होते हैं इस तरीके से, आप देखिए कि वहाँ पर पुलिस उन्हें रोकती भी अगर है तो 50 रुपये 100 रुपये 50 रुपये 100 रुपये। हमारे बचपन से आज तक ये रेट जो है वो 50 रुपये से ऊपर नहीं बढ़ा है। ये 50 रुपये 100 रुपये 50 रुपये 100 रुपये में कहती है चलिए भाई चाहिए। तो ये एक सिस्टम यहाँ पर बनना चाहिए। उन्हें सब मालूम होता है, हेलमेट है। ज़्यादातर जो हेड इंजरीज से ये हलाकतें हो रही हैं, हेलमेट को लाजमी तौर पर लागू किया जाए। लेकिन आपको ये नज़र आएगा कि यहाँ पर हेलमेट की कोई माजदारी नहीं होती है कि जनाब हेलमेट लगाया जाए उन्हें। हेलमेट पहने भाई, आपकी सेफ्टी के लिए, बिल्कुल बहुत अच्छी बात की आपने। अब हमारे यहाँ पर क्योंकि वो लोग समझते हैं कि हेलमेट पहनना जो है वो पता नहीं क्या बुज़दिली है या फैशन में नहीं है। अच्छा, इसमें बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि जो कुछ ऑफिस जा रहे होते हैं वो कहते हैं हमारे बाल ख़राब हो जाएंगे। कुछ लोग ये कह रहे होते हैं कि जनाब हमने टोपी पहनी हुई है वैसे ही हम क्यों करें। तो ये देखिए सबके लिए ज़रूरी, सबके लिए सबके ज़रूरी लिए ज़रूरी है। जान बचाएं भाई, अपनी और जान करना बहुत चाहूँगा, कीमती है। बड़ी अजीब सी बात है लेकिन ये करना ज़रूरी है अवेयरनेस के लिए, और लोगों को भी चाहिए बात करें। देखिए आप दुनिया में कहीं भी जाएं, आप चाहे अमेरिका जाएं, यूरोप जाएं या दुबई जाएं या पड़ोसी मुल्क इंडिया में देख लें, जो हमारे यहाँ मोटरसाइकिल पे 50% लेडीज़ भी बैठती है ना, और बच्चे भी साथ में उन्होंने पकड़े होते हैं। एक तो बाहर तस्वुर ही नहीं है कि आप बच्चों को मोटरसाइकिल पे लेके जाए। यहाँ एक नहीं, दो नहीं, कभी कभी 3 बच्चे भी एक टंकी में बैठा होता है, 2 उनके हाथ में। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट होती है ना, इसलिए बाइकर को जरूरत नहीं पड़ती पीछे इस उठाने की। तरीके से बैठती हैं 2 टांगे इस तरफ करके, जो कि इंतहाई डेंजरस है बैलेंसिंग के लिए। आप क्या जा रहे हैं? अगर जिस तरह बैठने के चाहिए, जिस तरह दुनिया भर में बैठते हैं, इस तरह बैठें तो इसमें क्या वो है कबाहत है, मेरे को ये समझ में आज तक नहीं आ हालांकि रहा। गांव देहात की जो खवातीन है, गांव देहात में देखे वो जिस तरह आप तो बताना चाह रहे भाई हैं, गाँव जिस तरह देहात में आपको तो मैंने देखा है अच्छा बैठे लगता है हुए। इस तरह बैठे, वो उस तरह बिठाते हैं। मैंने गाँव देहात में देखा है सही तरीके से, जो सही तरीका है बैठने का, एक टांग इस तरफ एक तरफ इस तरह कर, ताकि बैलेंस तो रहे। आप बैलेंस किधर है, अगर उस वक्त ब्रेक मार दे बाइक चलाने वाला तो लेडीज का तो आधा वजन इधर होता है और बच्चे के भी है तो इधर, सर तो बहुत आउट हो जाती है अक्सर बैलेंस। बुर्का या दुपट्टा चैन में आ जाता है। इसीलिए आता है कि वो अनकंफर्टेबल बैठी होती है ना, तो बहुत सारे वाकयात ऐसे होते हैं। तो पता नहीं कोई ऐसा बैठने कानून के हवाले बनाया। से अनिस मंसूरी साहब, आप भी कोई मशवरा देखिए, अब मैं समझता हूँ कानून बनाना चाहिए कि लेडीज को इस तरीके से बिठाएं। बैठना चाहिए, जाहिर सी बात। जानिए मंसूरी साहब, आप भी ज़्यादा गौर फिक्र करते हैं, देखा होगा उमूमन आपने सड़कों पर। देखिए सबसे बड़ा ये जो बाइक में चेन के इंसिडेंट जो होते हैं ख़वातीन के,
दुपट्टे के, ये जो हमारा हमारी तहजीब कल्चर का साउथ हिस्सा है रीजन, दुपट्टा। नहीं इंडिया में भी बहुत होता है ये इंडिया में भी। अगर आप ये देखिए कि जो बाइक में जो दुपट्टा ख़वातीन का या उनकी कमीज़ का या साड़ी का, ये हमारा जो खत्ता है पूरा साउथ एशिया का, उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जो ख़वातीन का ड्रेस है, वो ड्रेस और फिर बाइक, ये दोनों जो है वो, मैं किसी उस पर बात नहीं कर रहा, वो होता यह है कि अक्सर उनका बुर्का फंस जाता है, दुपट्टा फंस जाता है। मैं पिछले दिनों इंडिया में पढ़ रहा था इस हवाले से रिसर्च के जो उनकी एक्सीडेंट ख़वातीन के जो रेशो है, उसमें 60 से 70% जो है ख़वातीन के एक्सीडेंट का, वो उसकी वजह वो दुपट्टा फंसना है, और वो दुपट्टा क्योंकि वो रखते हैं तो वो उसकी वजह से एक्सीडेंट हो जाता है। अच्छा अली, जब आप ये बात कर रहे हैं ना, तो मुझे कुछ चीज़ें वैसे ही जहन में आ गई है। मैं आपसे चाहूँगा, आपने बाइक का जिक्र कर दिया है, तो हमारा एक डिपार्टमेंट है लेबर डिपार्टमेंट। वो लेबर डिपार्टमेंट 10,000 इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिलें दे रहा है। बिल्कुल। मैं चाहूँगा कि हमारे ज़रा नैब और ज़रा सा चीज़ें देखें कि ये 10,000 स्कूटर बनाने का 2 अरब से ज़्यादा का कॉन्ट्रैक्ट किस कंपनी को दिया गया है। आप कंपनी ना करें कि अपने लोगों को नवाज दिया है क्या? अच्छा नहीं, नवाजा गया है, मैं खबर दे रहा हूँ आपको। और मैं आगे इसलिए चलना चाह रहा हूँ सर, वक्त की किल्लत है, आगे चलते हैं जी। और एक खबर जो दबी रह गई सैलाब की और बारिश की वजह से, इस पर किसी शख्स ने भी अब तक बात नहीं की भी ये तो सरसरी अंदाज से की होगी, हमने भी इसलिए नहीं की कि जनाब बड़ा जो मसला इस वक्त पाकिस्तान को दरपेश है वो सैलाब। सर एक तरफ सैलाब, कराची में टूटी फूटी सड़कें और जो निज़ाम है वो हमारे सामने, दूसरी जानब खामोशी के साथ तमाम लोगों ने, पीपल्स पार्टी, MQM, सब लोगों ने बैठकर सिंध असम्बली में 200% तनख्वाहें अपनी बढ़ा ली। जी सर यहाँ मतलब हम पाई को मोहताज, यहाँ नौकरियाँ मिल नहीं रही, यहाँ 40,000 पर मुश्किल उन्होंने सैलरी की गई और वही मिलती है, बच्चों को नहीं मिलती, और अपनी सैलरियों पर सब यकजा होकर सब ने कहा नहीं जी बिल्कुल बढ़ाई जाए, 200% बढ़ा दी। जी देखिए, हुआ ये कि पंजाब असम्बली की PK की असम्बली की, बलूचिस्तान असम्बली की, कौमी असम्बली की, सेनेट की, वज़रा की, वफाकी वज़रा की, सब की तनख्वाहें 700% बढ़ चुकी है। इसे असम्बली रह गई थी जहाँ तनख्वाह नहीं बढ़ रही थी, तो इसमें काफ़ी दिनों से बात हो रही थी कि भाई हमारी भी बढ़ाई जाए। तो उसमें एक करारदाद पेश ये हुई थी कि पंजाब के बराबर कर दी जाए, इसकी बड़ी मुखालफत हुई। उसके बाद बहरहाल उन्होंने पंजाब के बराबर तो नहीं, लेकिन पंजाब की आधी कर दी। वहाँ 7 लाख है, यहाँ 4 लाख कर दी गई। अब या तो सबकी नहीं बढ़ते या खाली सिंध असम्बली की ना बढ़े, तो ये भी गलत है। तो मैं नहीं समझता कोई इसमें कोई ऐसी बात है। अगर बाकी असम्बली की भी कम की जाए, बाकी असम्बली की सिंध की असम्बली के बराबर कर दी जाए। आपको क्या लगता है सर, ईमानदारी से बताइएगा, 90% असम्बली मेम्बरान को ज़रूरत है तनख्वाहों की? नहीं है, लेकिन 10% को है। 10 जिनको है बेचारों को, उनको क्यों मजबूर कर रहे हो कि आप भी कोई गलत काम करें? नहीं, पूछ लेना भाई किसके क्या घर चल सकता है, आपका नहीं चल सकता। वो बंदा नाम लिखवाए आके जिसके पास कोई तनख्वाह कोई कारोबार नहीं। देखिए ऐसे हैं, मैं जानता हूँ, मैं नाम भी नहीं जानता। मैंने इसलिए 90% कहा है सर, 10% छोड़ दिया मैंने। 10% आप एक आध PTI वाले की बात कर रहे हैं, मैं सबकी बात कर रहा हूँ। 10% के लिए की वजह से ही बड़ी है। इस पार्टी का कोई ऐसा नहीं है, हो सकता है, मेरी नॉलेज में नहीं है। मेरी नॉलेज में नहीं है, to be honest। अरे सुंदर साहब, अगर MQM का भी मुझे है तो ऐसा? हैरत हो रही है नवेद भाई पर। मैं ये कह रहा हूँ, मैं तो अभी इन्होंने जिस पंजाब तरीके असेंबली से, की याद है कौमी MPK असेंबली में तनख्वाह बढ़ी थी, कितनी बड़ी तकरीर की थी, मैं बोल रहा हूँ एक उनको। शख्स की वजह से इन्होंने उनको बयान देना पड़ रहा है। मतलब आप ये तस्वुर करें कि जिस तरह पंजाब की तनख्वाहें बढ़ी, इन्होंने बहुत शोर किया कहा था, मैंने बहुत शोर उससे एक आदमी को कारोबार करा दे। 700% बढ़ गई थी, और जजों की बढ़ गई, और स्पीकर की, और इतनी की होश रबा। यहाँ तो इतने नहीं बढ़ी है, कई सालों के बाद बढ़ी है, वो भी पंजाब से आधी। नहीं, पंजाब से आधी नहीं हुई है, तो पंजाब की 7 लाख और अगर खुदा न खास्ता खान साहब ने इस्तीफे दिलवा दिए तो बाकियों का फायदा हो जाएगा। भारत अरे मंजूरी साहब क्या कहेंगे? भाई मैं तो वो इंतजार कर रहा था अपना उस तकरीर अपना का। बोले, मैं तो उस तकरीर का इंतजार कर रहा था जो कौमी असेंबली में जब कादर इतना पटेल गुस्सा किया इन्होंने, लोगों ने पसंद किया कि यार नवेद ज़ोहरी साहब ने माशाल्लाह आवाम की तर्जुमानी की। और आज जो है वो कह रहे हैं हाँ ठीक है यार बढ़ा दिया गया। मतलब वो क्या कहते हैं, बड़ा मशहूर शेर है ना कि क्या क्या गुजर, वो याद नहीं आ रहा, लेकिन वो एक बड़ा मशहूर शेर मैं अक्सर कहता रहता हूँ, वो वाला नहीं कह रहा मैं, वो वाला शेर नहीं कह रहा मैं, तो ये जो अक्सर मैं कहता रहता हूँ, लेकिन वो है ना कि 10% को भी मजबूर नहीं करेंगे। हाँ, रंग बदलता है आसमां कैसे कैसे,
تو ذرا رنگ بدلتا ہے آسماں کیسے کیسے، وہاں ہو تو جائز، یہاں ہو تو ناجائز، یہاں ناجائز میں وہاں جائز. اس لیے کہہ رہا ہوں کیا کہ ہے، یہاں جب پیو پورے تو حرام ہے، پاکستان کی وہاں بڑھ پیو گئی، تو حلال ہے. سینٹ کی بڑھ گئی، قومی اسمبلی کی بڑھ گئی، پنجاب کے پی کے سب کی بڑھ گئی، تو یار غلط تھا نا، یہ کام غلط ہے. اگر وہاں پھر ہو گیا تو واپس یہاں کیوں کروائے کیا نا، جائے؟ تو واپس کروائے نا ان ایک کو. کام اگر 4-3 آدمی نے کر لیا، چوتھا بھی لازمی کرے گا وہ. ان لوگوں نے خرابات پیش کی ہے، ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ ایسی ایسی چیزیں پیش ہو جاتی ہیں تو کیا کہہ سکتے ہیں؟ سر کسی نے بھی اس پہ نہیں، ایک جماعت اسلامی نے مخالفت کی ایک ہے، تو ان کا بندہ ہے ایک ان ایم کا، پی. وہ کسی چیز میں شامل نہیں. ایم کیو ایم نے بھی کوئی اعتراض نہیں کیا، پی ٹی آئی نے بھی نہیں کیا. نہیں نا، تو آپ یہ دیکھیں نا کہ پی ٹی آئی کے دوست بھی اعتراض نہیں کر رہے. آپ بتائیں. وہ ہم نے ایک بڑا مشہور سنا ہے نا کہ اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں. تو اگر آپ جو ہے وہ ہمارے یہاں پر کچھ لوگ وہ ایک یار میں تو حیران اس بات پہ تھا، وڈیرے جاگیردار جو اسمبلی میں بیٹھے ہیں ان کو تو لینے نہیں چاہیے. وہ کیسے بول دیتے ہیں کہ ہاں جی بڑھا دیں. بھائی میں تو یہ کہہ رہا ہوں نا کہ اگر وہ جو پرچم کے لوگ سائے افورڈ کر تلے کے سکتے ہیں نا، ان کو تو چاہیے کہ وہ بولے میں لوں گا ہی نہیں سر. دیکھیے میں معذرت کے ساتھ یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں، ہمارے ہاں سندھ میں یہ لفظ ہونا چاہیے، یہ کہتا ہے نا اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں، تو وہاں لگنی چاہیے ایک، سمجھ گیا میں کیا کہہ رہا ہوں، اس جگہ پر ڈنڈے پہ، اور وہ یوں کرپشن کے سائے تلے ہمیں کہ. اور یہاں نیچے لگنا چاہیے کہ اس کے سائے اچھا جی، تلے ہم اگلی ایک ہیں. خبر کی جانب چلتے ہیں جی. اگلی خبر آفاق احمد صاحب نے بڑا کنونشن آسان کیا میں کہہ رہا ہوں، قاعدہ اعظم کے سینٹرل میں مزار ان کے کی نیچے ہم ایک ہیں. انٹری. سر جاتے جاتے آفاق احمد صاحب کی سینٹرل میں انٹری ہوئی ہے، اور کل انہوں نے بڑا زبردست کنونشن کیا، اور انہوں نے جو باتیں کی ہیں اس میں نئے صوبوں کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی ہے. آج کل نئے صوبے کا بڑا دورہ ہے جناب، بہت باتیں ہو رہی ہیں اس پر، بہت سارے لوگ آتے ہیں بات کرتے ہیں. سید مصطفیٰ کمال صاحب بھی بات کر رہے ہیں، آفاق احمد صاحب نے بھی بات کی. کیا کہیں گے انیس منصوری صاحب؟ پہلے آپ ذرا سا آ جائیں اس طرف نئے صوبوں کے حوالے سے. دیکھیے نئے صوبوں کے حوالے آفاق احمد سے صاحب نے جو کہا اس پہ بھی خاص میں، طور پر. کیونکہ اس پروگرام میں نے ظاہر کوریج کے لیے ہم گئے تھے وہاں پر، جو میرے خیال سے انہوں نے باتیں کہی ہیں وہ مختلف ہیں کہ جو اس وقت ایم کیو ایم کا موقف ہے یا جو دیگر لوگوں کا موقف ہے. انہوں نے جنوبی سندھ صوبے کی بات کہی ہے، اب انہوں نے جنوبی سندھ صوبے میں بھی انہوں نے اوپر تک سکھر تک کنیکٹ کر دیا ہے. تو ان کا کہنا یہ ہے کہ جناب یہ تقسیم جو ہے وہ خاص طور پہ یہاں کے لوگوں کے موقف کے مطابق ہونی چاہیے، یا یہاں کے لوگ اس پر گفتگو کریں. ایک بات تو انہوں نے یہ کہی ہے. دوسرا انہوں نے کالا باغ ڈیم کی حمایت کی ہے. آج میں کامران ٹیسوری صاحب نے بھی پریس کانفرنس کی ہے، انہوں نے بھی ڈیمز بنانے کی حمایت کی ہے. نہیں، انہوں نے ڈیمز کی بات کی لیکن کالا باغ کی ٹیسوری صاحب نے حمایت نہیں کی. لیکن میں ڈیمز کا ذکر کرتا ہوں، لفظ ڈیمز استعمال، میں نے کالا باغ ڈیم نہیں کہا. اسی طریقے سے آپ دیکھیے کہ آج مریم نواز صاحبہ نے بھی یہ بیان دیا ہے، وزیر اعظم صاحب نے کہا ہے. وزیر اعظم صاحب نے کہا ہے. اب اس سے یہ بات تو بہت زیادہ واضح ہو رہی ہے کہ یہ ایک پالیسی کے تحت سلسلہ شروع ہو چکا ہے کہ ڈیمز کا، اور میرے خیال سے اس کے اثرات آئندہ دنوں کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کس طرح سے دیتی ہے. سر وہ تو ہے، یہ صوبوں کی جو بات کی ہے آفاق احمد صاحب نے، دیکھیں صوبے کی جو بات کیونکہ انہوں نے ایک الگ بات کی. بہت سارے لوگ جو بات کرتے ہیں نا کہ وہ کراچی یا حیدرآباد کو ملا کے صوبہ بنا دیے، انہوں نے ایسا نہیں کہا. نہیں، انہوں نے بالکل الگ فارمولا دیا. انہوں نے کہا ہے کہ جناب ہم نے جب پاکستان بنا تو ہمیں یہ وقت دیکھنا پڑا کہ ہمارے کچھ لوگ وہاں چلے گئے اور کچھ لوگ یہاں چلے گئے. اب اگر آپ صرف یہ لوگ جو کسی کی خواہش پر، انہوں نے لفظ استعمال کیا، کسی کی خواہش پر کراچی صوبے کی بات کرتے ہیں، تو مجھے یہ بتائیں کہ کیا سکھر میں جو لوگ اردو بولنے والے رہتے ہیں، یا جو حیدرآباد میں رہتے ہیں، یا جو ٹنڈو محمد خان میں رہتے ہیں، ان کو نہیں، ان کا جملہ تھا کہ ان کو میں کٹ مرنے کے لیے چھوڑ دوں. اچھا، اگر صوبہ بن جاتا ہے کراچی تو آپ کو لگتا ہے کہ جو باقی ضلعوں میں اضلاع میں اندرونی سندھ میں لوگ ہوں گے اردو بولنے والے، ان کو کیا سندھی بھائی کچھ کہیں گے؟ نہیں، وہ ایک ظاہر حالات کشیدہ ہوتے ہیں. جب کبھی بھی اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے تو ہمیں چیزوں کو غور سے دیکھنا چاہیے. تو ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ ورسٹ سچویشن ہو سکتی ہے. تو اور دوسرا ان کا مطالبہ یہ تھا کہ اگر کوئی بھی سندھ کے حوالے سے فیصلہ کیا جا رہا ہے تو وہ ہماری مرضی یا ہماری رائے کو جانے بغیر نہ کیا جائے. اگر کوئی لوگ اسلام آباد میں بیٹھ کر کوئی فیصلہ کر دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ ایسے ہوگا، اور ہمارے لوگوں کی رائے یا اس میں نہیں ہے، تو جس طریقے سے بہت سارے لوگ دو تہائی اکثریت تو ہے بھی نہیں نا. دو تہائی اکثریت کا تو پھر انہوں نے کچھ اور جواب دیا. تو وہ دو تہائی اکثریت کا کیا معاملہ، انہوں نے کہا کہ بھائی جناب یہ اگر شہری علاقوں کی اگر صحیح مردم شماری ہو جائے تو شہری علاقہ جو ہے وہ دیہی علاقے سے زیادہ ہے. ہاں ظاہر سارے لوگ شہروں کی طرح جا نہیں پا رہے ہیں، اور یہ بات درست وہ ایک الگ بات ہے. تو وہ دیکھیے جو ان کی تقریر تھی، امپورٹنٹ بات یہ تھی کہ ڈسٹرکٹ سینٹرلمنٹ کا پروگرام وہاں سب سے پہلی امپورٹنٹ بات یہ تھی. دوسری بات انہوں نے جو لائن لی ہے وہ لائن مختلف ہے عام جو لوگ بات کر رہے ہیں اس سے مختلف ہے. تو اب یہ دیکھنا ہے کہ ان کی رائے کو لوگ کتنا جو ہے وہ دیکھتے ہیں. اور باقی اچھا اس میں کیونکہ ابھی کچھ اور فیکٹرز کا بھی آنا باقی ہے. ایم کیو ایم پاکستان پہ مطالبہ کر رہی ہے، ان کی طرف سے آ گیا.
मेन फैक्टर जो है वो लंदन फैक्टर को भी देखना है कि वो इस हवाले से क्या बात करती है। फिर जमात इस्लामी ने अपना बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ दिया, जमात इस्लामी सूबों की हिमायत में आ गई है, इनके सूबों की तकसीम के हवाले से वो हिमायत में आ गई है, जिस पर मैं देख रहा था कि कुछ दिनों से जमात इस्लामी के ख़िलाफ़ मुजाहरे भी शुरू हैं। तो जो रूरल जो अर्बन पॉलिटिक्स जो लोग कर रहे हैं वो एक तरफ हो गए, और जो रूरल पॉलिटिक्स कर रहे हैं उसमें प्लस पार्टी क्या कहेंगे और सिंधी नवाज़ कांग्रेस साहब? एक तरफ हो गए। देखिए, बड़े टाइम के बाद तकरीबन 4 माह के बाद आफाक अहमद ने बड़ा शो किया है, और सेंट्रल में किया है, पावर शो किया है, और सेंट्रल गढ़ है मुत्तहदा का। और मुत्तहदा का, और वो ये बड़ा पुरअमन रहा हमारा, ये अच्छी बात है। सबको हर जगह सियासत की इजाज़त होनी चाहिए। जो उन्होंने बात की, जो वो उन्होंने अपने ही मौके, पहले वो कराची सूबे की बात करते थे। नहीं, उन्होंने कहा, उन्होंने मना किया, ये सवाल पूछा उनसे, नहीं। उन्होंने कहा मैंने हमेशा जनूबी सिंध सूबा कहा है, मैंने कभी कराची सूबा हमने नहीं कहा। चौकिंग देखी है एक वक्त में, कराची सूबा अलग करो, ये वो। बहरहाल अभी जो बातें चल रही हैं, जो सोशल मीडिया में एक जहन साजी की जा रही है, तो और सोशल मीडिया के बाद अब मेन फ्रेम जो प्रिंट मीडिया है उसमें भी कॉलम आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बड़े बड़े मीडिया हाउसेस के बड़े बड़े टॉक शो में भी अभी सेम उन्होंने वही बात की। और उन्होंने यही बात की कि मैं कराची या हैदराबाद को बुला के एक सूबे की बात नहीं कर रहा, मैं जनूबी सिंध सूबा, नाम सिंध ही रहे, लेकिन मैं जनूबी सिंध सूबे की बात कर रहा हूँ, जो कराची से लेके सक्कर तक की उन्होंने बात की, और फिर सक्कर से लेके कश्मीर तक। अरे वो कटिंग कैसे करेंगे बीच में, सारी चीजें छोड़ते हुए सक्कर पहुंच वो जाए? बात की है, और मुमकिनात में से नहीं है। ये काफ़ी बहुत मुश्किल टेढ़ी खीर है ये कहना। ये अगर उधर की आवाम की राय ले ली जाए, सक्कर के लोग तो नहीं चाहेंगे कि वो, मेरा नहीं ख्याल कि अच्छा, कराची के लोग तो, कराची के में भी 50% डिवाइड हो जाएगा अगर सूबे की बात की है। तो आप अगर उससे आगे निकल जाएंगे, आप जामशोरी की बात करेंगे, आप ठट्टा की बात करेंगे, आप सक्कर तक बात करेंगे, तो जब उधर के मुकामी लोग ही नहीं चाह रहे होंगे तो किस तरह होगा? कराची के लोग 50% आप कह रहे हैं, क्यों इनकार कर देंगे 50%? जब आप रेफरेंडम करा के देख लें, इनकार क्यों कर देंगे? रेफरेंडम करा के देख लें कि यहाँ कितने लोग चाहते हैं कि सूबा बने, अलग के नहीं। नुकसान क्या है यहाँ के रहने वालों को, अब आप बताएं अगर आपने बात की है तो। देखिए नुकसान 50% आपने बहुत बड़ा वही तो बोल रहा हूँ। है मेरे ख्याल से। अभी तक के जितने सर्वे हुए हैं आप उसमें 80-90% नुकसान बताएं आ कि रहा यहाँ है के लोग सपोर्ट क्यों, जहन में से क्या चीज़ नुकसान दे जिसकी वजह से वो मना कर देंगे? देखिए, बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो सुबह चेंज होने के बाद चेंज हो जाती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि दोबारा और दूसरी लोगों को हिजरत करनी पड़ जाएगी। तो एक दफ़ा हिजरत करके आगे एक नस्ल आबाद हो चुकी है, पैदा हो चुकी है, दोबारा उसको उस मराहिल से गुजरना पड़ेगा, जो बहुत तल्ख होता है। आप ये बहुत कह रहे तल्ख हैं होता है। कि सिंधी भाई उनको मारना शुरू कर मारना देंगे? नहीं, क्यों मारेंगे भाई? देखिए ये बहुत तल्ख होता है। आप इस बात के अगर सीरियसनेस पे जाए ना, लेकिन नवीद भाई, बहुत तल्ख तजुर्बे से भी गुजरना पड़ेगा। इसका मतलब दिल में आपको पता है कि क्या करना है उन्होंने। इसका मतलब आप आज भी मुमताज भुट्टो का दौर नहीं भूले? नहीं, मैं आज भी, मेरे आबो अजदाद पे जो गुजरी है, मैं आज भी याद है कि वो जब आए इन लोगों को आज भी यकीन नहीं है आपको? देखिए, यकीन की बात नहीं ये होती। तो ये यकीन की देखिए, बात है ना, बहुत- आपको आज भी दिल में खतरा है कि अगर आप उनका हिजरत बहुत बड़ी बात की, आपने हिजरत करनी पड़ जाएगी। लेकिन नवीद भाई इसमें एक बेहतर समझौता देखें, मेरा ख्याल ये कि हम इसे लिसानी की बजाय एक इंतजामी यूनिट पे बात करें, कि जो एक फार्मूला है जनूबी सिंध सूबे का, कि जिसमें जो साउथ का एरिया है आपका, जिसमें ठट्टा है, सजावल है, बदीन। पारकर है, बदीन है, और ये जामशोरों का कुछ पार्ट है, जो नीचे का हिस्सा है, इसे आप साउदर्न पार्ट करार देते हैं। इसे हम क्यों लिसानी दो और सेक्रेटरिएट कर बना दे। अगर आपको सेक्रेटरिएट की प्रॉब्लम है, तो एक सिंध सेक्रेटरिएट कराची में है ना, एक सिंध सेक्रेटरिएट उधर नहीं, बना, नहीं। सेक्रेटरिएट 1 सेक्रेटरिएट 2 बना दे। मैं इस कह रहा हूँ तरह कि कर दे। देखें ये साउदर्न को अगर आप या करें ना इस पे इंतजामी डिबेट कराई जाए, लेकिन बहुत लेकिन तरीके डिबेट कराई जाए, लेकिन रेफरेंडम भाई- कराई जाए, कहीं कोई भी अपना हुक्म अगर इस पे करके मुसलत करने की कोशिश करेगा, करे तो वो गलत है। नवीद भाई, मैं कह समझता रहा हूँ वो कि गलत ना सिंधी ना उर्दू बोलने वाले किसी की तकसीम की बात ना हो, बल्कि ये तकसीम की बात हो साउदर्न पार्ट। देखिए बेहतर ये पार्टी के मौके में जाहिर है कुछ और है, वो तो कह रहे हैं किसी सूरत में इंतजामी हो, किसी भी कर लें, वो नहीं मानेंगे। बहरहाल उनकी अपनी ये सोच है। खेल की खबर शामिल करते हैं जी। और अफगानिस्तान से पाकिस्तान का मुकाबला, पाकिस्तान ने 182 रन बनाए 7 विकेटों के नुकसान पर, और इस वक्त आखिरी खबरें आने तक 100 रन बनाए हैं। अफगानिस्तान ने 7 खिलाड़ी उनके आउट हो चुके। मैच पाकिस्तान के हाथ में है। क्या कहेंगे नवीद वली साहब? अच्छा मैच था। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग की, और कप्तान सलमान अली आगा जो बहुत ही फॉर्म में है, पिछले कई उसमें सही कैप्टनिंग खेली, और इसके अलावा सैम ने और फरहान ने भी बड़ा अच्छा स्टार्ट दिया। शाहजादा फरहान ने अच्छा स्टार्ट दिया। हर खिलाड़ी ने बहुत बड़ी कोई इनिंग 50 की कैप्टन के अलावा और किसी ने नहीं खेली, लेकिन उन्होंने कम से कम बॉलर पे ज़्यादा रन बनाए, और एक अच्छा स्कोर शायद 182 मुश्किल स्कोर होता है, वो खड़ा किया।
اور تقریباً اب میرے خیال میں 3 یا 4 اوور باقی ہیں اور جو رن باقی رہ گئے ہیں وہ نیکسٹ امپاسبل ہے. تو پاکستان یہ میچ جیت گیا ہے اور بڑی اچھی بات ہے. آئندہ آنے والے ایشیا کپ کی پریکٹس میچز ہیں یہ تین قومی وہ ہیں, ان سے ہمارے میچ تو اس میں بھی پڑیں گے. تو یہ اچھا ہے, پاکستان کی ٹیم اب دیکھ لے گی کس شعبے میں کون سا کھلاڑی ہے. یہ بہت اچھا ہو رہا ہے اور اچھی پرفارمنس ہے پاکستان کی. افغانستان کی ٹیم کمزور نہیں ہے, بڑے بڑے ملکوں کی ٹیموں کو وقت دیا ہے T20. جناب دیکھیے میرا خیال سے یہ ایک ابتدائی چیزیں, اور جو اس کا مین نظر, میری جو نظر ہے وہ ستمبر میں ہونے والی جو میچز ہیں اس کے اوپر ہے. میرا خیال ہے پاکستان کو اس وقت یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ افغانستان کی ٹیم کوئی حیثیت نہیں رکھتی, اور میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اس میں پاکستان کی ٹیم کو بہت اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا. 169 میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بڑا 182 جو ہے وہ کوئی بڑا اسکور کی طرف لے جائے, کیونکہ جو ابھی تک بیٹنگ لائن دیکھی گئی ہے افغانستان کی وہ زیادہ مضبوط ہے. ہمیں یہ اسکورز کی اپنی رینج جو ہے وہ, اور اگلے میچز ہمیں اگلے ہی 20 بڑھانی چاہیے. سر جاتے جاتے ایک خبر شامل کروں میں, بڑے جو پاکستان کے یوٹیوبرز ہیں ان کے گرد گھیرا آج کل بڑا تنگ ہے. خاص طور پر ڈکی بھائی کو گرفتار کیا گیا, رجب بٹ فرار ہو گئے ملک سے, ان کا نام بھی ہے, مسٹر پتلو ہے, نادر کا نام بھی آ رہا ہے. ارے سن سے پہلے آپ سے جواب لوں, 6 لوگوں میں سے 4 کے نام تو میں نے لے دیے, کوئی خاتون بھی ہے, فیمیل بھی یوٹیوبر ہیں. یہ بڑے یوٹیوبرز نے ایسا کیا کیا ہے؟ میں وہ چیز سامنے لانا چاہتا ہوں آپ کے کہ ان کے خلاف FIA سرگرم ہوئی ہے, اس کی وجوہات خاص طور پر. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ یوٹیوبرز کا ہم نے ایک لفظ اس کے لیے استعمال کرتے ہیں, یہ تمام کے تمام لوگ ایک خاص جانرا سے تعلق رکھتے ہیں, ڈیجیٹل میڈیا کر لیں چلیں, اور یہ جو تعلق رکھتے ہیں یہ تعلق رکھتے ہیں, اور ان سب کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے نمود و نمائش کے علاوہ کچھ ایسے دھندے کیے کہ جس کو ریاست نے باقاعدہ پہلے اجازت دے دی. اب آپ نے کہا نادر علی, آپ ابھی گوگل کریں, میں آپ کو ابھی دکھا دیتا ہوں. ایک ویب سائٹ ہے جس کا نام ہے World 777 جو اگر کھلایا جاتا ہے, پروموٹ کرتے ہیں. بالکل. اچھا, یہ ڈکی کو بھی جو پکڑا گیا ہے وہ جوئے کی ایپ چلا رہے تھے اور کروڑوں روپیہ ان کے اکاؤنٹ کا منجمد کیا گورنمنٹ نے. ارے ایک شاٹ دینے کے کہ یار آپ یہ دیکھیے یہ پے کرتے ہیں $10,000 ایک شاٹ دینے, 10 سے 20,000 صحیح نا. تو اگر منیمم $10,000 ہے, اب اس پہ نادر علی نے باقاعدہ شاٹ دیا 7-8 مہینے پہلے. World 777 PK.com ہے, میں نام آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ ویب سائٹ بند نہیں ہوئی ابھی تک. نہیں, میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں. آپ یہاں سے جائیں, شارع فیصل سے ابھی ہم جاتے ہیں, تو جو اگر ہم نرسری سے آتے ہیں بلوچ کالونی کی طرف, تو نرسری سے بلوچ کالونی کے برج کو دیکھیں, اس پہ ایک وسیم اکرم صاحب کی تصویر لگی ہوئی ہے, اسپورٹس کا لیبل لگا ہوا ہے. میں بتا رہا ہوں آپ کو, اس پہ لکھا ہوا ہے BJ, نیچے لکھا ہوا ہے BJ. میں نے باقاعدہ اس کے اوپر پروگرام کیا, میں نے کہا یہ جو باجی کہلاتی ہے, BJ کہلاتی ہے اس کی شارٹ فارم, یہ انڈین ویب سائٹ ہے جو کہ باقاعدہ جوئے کی لگاتی ہے, اور اس کی یہاں لا لگی ہوئی ہے. اچھا, وہ یہ کہہ رہے ہیں آپ کی بات میں دو باتیں کمپلیٹ کر لوں تاکہ آپ کو بات کلیئر ہو جائے. میں اس کے پوائنٹ پر آتا ہوں. سیکنڈ, آپ کی فیوریٹ متیرہ صاحبہ کے بینرز نہ صرف نمائش شارع فیصل پر لگائے گئے جو کہ ایک بیٹنگ ایپ کی پروموٹ کر رہی تھی, اور باقاعدہ ان کی تصویر کے ساتھ لگائے گئے. اول سب سے پہلا مسئلہ یہ کہ جتنے بھی یہ یوٹیوبرز ہیں ایک ہیوی پہ شارٹس دیتے ہیں, یعنی کہ وہ 10,000 سے منیمم شروع ہوتا ہے, 15,000 20,000, اور ان کو 1 منٹ کا ایک منٹ سے بھی کم کا ان کو ایک شارٹ دینا ہوتا ہے, تو پیسے کا دیتا ہے. اچھا, یہ سب حکومت پاکستان کی آنکھ کے نیچے ہو رہا تھا. جب میں آپ کو شارع فیصل پر سب جگہ ہوڈنگز کا اشارہ کر رہا ہوں تو اس کا مطلب سب کی نگاہیں تھی اس کے اوپر, مگر اس کے باوجود اس کو بند کیا گیا. انہوں نے جعلی کورسز کیے کے نام پہ کیا, انہوں نے منی لانڈرنگ کروائی, انہوں نے پیسے مختلف جگہوں پر شفٹ کروائے. مسئلہ یہ ہے کہ سب کچھ ہو رہا تھا. یہ 8 مہینے پہلے نادر علی کو FIA نے بلایا تھا. میں کیونکہ کراچی سے واقف ہوں تو جہاں یہ کاروائی ہو رہی تھی مجھے اس کا علم تھا. یہ سب لوگ اب اس لیے نظروں میں آ رہے ہیں کہ اگر کچھ چیزیں ادھر بھی گزر سے ہو جاتی تو اچھا ہوتا ہے. بہت کچھ چیزیں آنکھوں کے اوپر, سر کے اوپر سے جا رہی تھی تو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. کچھ جو ہے وہ دل اور دماغ کو بھی لگنی چاہیے تھی. تو باقی آپ سمجھ جائیے گا دل کے قریب کیا چیز ہے. ٹھیک ہے صاحب, اب چونکہ یہ جو جن کے نام لے رہا ہوں, ڈکی ہوں, نادر علی ہوں, یا رجب بٹ ہوں, مسٹر پتلو ہوں, ایک تو سب سے زیادہ انہوں نے میرے ملک کو جو نقصان پہنچایا وہ بچوں کی تربیت کے حوالے سے نقصان پہنچایا, ان کی غلیظ زبان. اور انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ تعلیم حاصل کریں آپ کو فائدہ ہوگا, شعور آئے گا.
آپ بچوں سے پوچھیں تو وہ کہتے ہیں جی میں ڈکی بننا چاہتا ہوں, میں رجب بٹ مطلب تعلیم ایک طرف رہ گئی اور یہ تربیت انہوں نے جو ماں باپ نے دی تھی وہ بھی خراب کر دی. اور ہمارے بھائی تو نادر علی کو بڑے شوق سے دیکھتے ہیں. نہیں پتہ نہیں ہوگا نا میں نہیں دیکھتا, اور میں اس کے بہت خلاف ہوں. یہ بہت پہلے بند ہونی چاہیے تھی. اچھا وہ غلط جملہ آپ نے بول دیا, متیرا کہتے تو اچھا ٹھیک, اس کے علاوہ اور بھی بہت ایسے ابھی ہیں باقی جن کو بند ہونا چاہیے, کیونکہ 6 کے نام آئے. اور بھی بند ہیں. اور یہ جتنی دیر میں بند ہوئے ہیں, اس کی جس نے کوتاہی کی ہے ڈپارٹمنٹ میں, ان کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے. شارف میں بینرز لگے ہوئے ہیں. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, لیکن یہ صحیح نہیں دے رہا ہے دوست, آپ کم از کم کارروائی ہو رہی ہے. بہت دیر آئے, بہت دیر آئے تو درست نہیں آئے. بہت سارے نوجوان بگڑ چکے ہیں, بہت سارے یوٹیوبرز کا جو موقف ہے جو صاحب وہ بھی دے دوں ساتھ میں, ورنہ کہیں گے ہماری بات نہیں کی. وہ کہتے ہیں یار دیکھیے ملک میں ہم سرمایہ لا رہے تھے, ڈالرز آتے ہیں ہمارے اکاؤنٹس میں, جو پاکستان میں ہمارے اکاؤنٹس. نہیں ایسے ڈالر نہیں چاہیے. دیکھیں ایسے ڈالر نہیں چاہیے. بہت ساری فحش بھی چل رہی ہیں, وہ ایسے اپنے پاس سے قصے بنا کے کرتے ہیں جو بہت ینگ نوجوان, کیونکہ ہمارے یہاں ابھی تک وہ لا نہیں بنا کہ جو بچے ایڈلٹ نہیں ہیں وہ سائڈوں پہ نہ جا سکیں. تو اس لیے ہمیں جو اس کی ایف آئی اے والے ہیں یا سائبر کرائم والے ہیں, ان کو بہت نظر رکھنی چاہیے ایسے پہ. ہم پولیٹیکل, میرا بھی یوٹیوب چینل ہے, ہم پولیٹیکلی ادھر سے ادھر لکیر سے ہو جاتے ہیں تو کان کھینچ دیے جاتے ہیں. تو یہ تو پورا مادر پدر آزاد چیزیں کر رہے تھے, یہ کیوں نہیں نظر آ رہے تھے آپ کو؟ اور اس کے خلاف بہت تیزی سے کارروائی ہونی چاہیے. جو بھی ایسی چیز کریں جس سے نوجوان بیراوری کی طرف جائیں, جوئے کی طرف جائیں, فحاشی کی طرف جائیں, ان پہ ویٹ نہیں کرنا چاہیے, نہ ان سے بات کرنی چاہیے, ان کو بند کرنا چاہیے. اور ملک سے باہر جانے پہ بھی پابندی لگنی چاہیے, جیسے سیاستدانوں پہ لگ جاتی ہے, سب سے آسان ٹارگیٹ ہوتے ہیں. تو یہ لوگ اس سے زیادہ نقصان پہنچاتے ہیں. میں اس کا حامی ہوں, اور مزید ہونے ان کے خلاف یہ کارروائی ہونی چاہیے, خاص طور پر جس طرح بچوں کی تربیت, خاص طور پر جس طرح کا پیغام دیا جا رہا ہے, جو بھی ہاں ان کے خلاف بھی کارروائی, ان سے زبان خراب کر دی ہے انہوں نے. جی یہ تصور ہے کہ الگ سا دے دیا ہے انہوں نے, ان جن کے نام لے رہا ہوں ان یوٹیوبرز نے, کہ تعلیم والی کوئی چیز نہیں ہوتی, تربیت کوئی چیز نہیں ہوتی. آپ گھر سے نکلیں اور گالی گلوچ جو مرضی کچھ کرتے رہیں, فحش گفتگو کرتے رہیں, وہ دیکھیں گے لوگ, آپ کے پاس پیسے آ جائیں گے, آپ امیر ہو جائیں گے, نئی گاڑی سے گھوم رہے ہوتے ہیں, ہر بار بتا رہے ہوتے ہیں ڈریم گھر لے لیا ہم نے, فلاں لے لیا. ماں باپ کو بھی نظر رکھنی چاہیے, ان کے بچے کے پاس اینڈرائڈ موبائل اگر ہے تو وہ کیا کچھ دیکھ رہے ہیں, کن چیزوں سے وہ متاثر ہو رہے ہیں. یہ ماں باپ کی اپنی کڑی نگرانی رکھنی چاہیے بچوں پر. یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. اگلے پروگرام تک کے لیے میرے دونوں موجود مہمانوں کو دی اجازت. سوالنے کے بعد